Idol, magluluto po ako ng bopis ngayon, idol. Yan aking bopis, idol, na lulutin, no? Nalaga ko na po siya, idol. Ito po ang aking mga ingredients, idol, no? Ayan. Sibuyas, bawang, bell pepper, labanos, anato, sili, carrots, at saka luya, idol. Yung ilalagay natin, idol, na pampaasim, imbis na suka, ito na lang lemon, idol. At saka yung daon ng laurel, idol. Yan, idol, ang aking mga ingredients, idol, oh. Yung anato, idol, ito yung aswete, idol, powder. Yan. Natin ilalagyan ng green peas, idol. Ayan natin yung bawang, idol. Natin, idol, yung ating sibuyas, idol. Ginamihan ko na po yung ingredients, idol, para mas malasa po, idol, ang ating lulutuin yung bopis, idol. Luya, idol. Luto-luto na po, idol, ang ating mga ginisang bawang, luya, saka sibuyas, idol. Bango na nga, idol, oh. Pinatilagay, idol, ang ating bopis, idol. Yan, idol, nagisa ko na po yung aking bopis, idol. Lagyan na po natin ng pampaasim niya, idol. Imbis na suka, idol, itong lemon na lang, idol. Yan. Tapos lagyan na natin siya, idol, ng laurel, idol. Lagyan natin yung nor cubes, idol. Lagyan natin siya